Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Almia, absen 30 dari nomor A19 IK. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikhul Hadaratil Islamiyyati. Tarikhu sejarah al-hadarati peradaban al-islamiyyati Islam. Qaddama al-islamu lil alami qawa'ida rasyikhatan wa mabadi'a samiyatan wa qiyaman syamilatan tuaddi ila lil hayatil basyariyyati. Qaddama disajikan al-islamu Islam lil alami kepada dunia, qawa'ida aturan rasyikhatan yang kokoh, wa mabadi'a dan prinsip samiyatan yang luhur, wa qiyaman dan nilai syamilatan yang komprehensif, tuaddi mengarah ila ke lil hayati kehidupan al-basyariyyati manusia. Wa hadhihi hiya hadaratuha al-islamiyyatu allati tashtamilu ala jami'i atrafil hayati wa tambathiku min majalatin mutanawwi'atin wa minha al-mujal dini wal mujal iqtisadi wal mujal ijtima'i wal mujal ilmi wa ghairu dzalika. Wahadhihi inilah dia hadaratuha peradaban al-islamiyyatu Islam allati tashtamilu yang mencangkup ala jami'i atas semua atrafil hayati sisi kehidupan, wa tambasiku dan berasal min dari majalatin berbagai, mutanawwi'atin bidang, wa minha diantaranya al-mujalud dini bidang keagamaan, wal mujal iqtisadi dan bidang ekonomi, wal mujal ijtima'i dan bidang sosial, wal mujal ilmi dan bidang ilmiah, wa ghairu dzalika dan lain sebagainya. Mimma ishtamalat alaihi al-hadaratu al-insaniyatu. Mimma ishtamalat dan termasuk alaihi kepadanya al-hadaratu peradaban al-insaniyatu manusia. Wal hadaratul islamiyyatu marrat ala bi'addati al-usuri wa nakhussuhuna 'asra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'asra khulafa'ir rasyidin wa 'asra man ba'dahu minal 'asril umawiyyi wal 'asril abbasiyyi wal 'asril utsmaniyyi wal mamaliki. Wal hadaratu dan peradaban al-islamiyyatu Islam marrat melewati bi'addati oleh beberapa al-usuri masa, wa nakhussu dan khususnya guna asra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini zaman masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asra dan masa al-khulafa'ir rasyidin wa asra man ba'dahum dan masa setelah mereka, minal asri dari masa al-Umayyyi Bani Umayyah, wal asril abbasiyyi dan masa Bani Abbasiyah, wal asril utsmaniyyi dan masa Utsmaniyah, wa mamaliki dan kesultanan Mamluk. Wa fi 'asr rasuli bada'at al-hadaratu al-islamiyyatu bi'intishari al-islami wad da'wati ilaihi ahada asyar hijriyah. Wafi dan di asri masa ar-rasuli rasul bada'at mulai al-hadaratu peradaban al-islamiyyatu Islam bi'intishari dengan penyebaran al-islami Islam, wa da'wati ilaihi dan dakwahnya ahad 1 ila ahada asyar 11 hijriyah. Wa tahaqqaqa dzalika bi ta'asisil al-muslimina daulatahum an-nabawiyyatu haitsu yuhaqqiquna al-'adalata wa yuziluna adh-dhulma wa yanshuruna as-salama bainahum misdaqan biqauli rasul. Wa tahaqqaqa hal ini dicapai dzalika oleh bita'asisi pendirian al-muslimina umat Islam daulatahum yang menetapkan an-nabawiyyatu status kenabian, haitsu di mana yuhaqqiquna mereka akan mencapai al-'adalata keadilan, wa yuziluna dan mereka menghilangkan az-zulma kezaliman, wa yanshuruna dan menyebarkan as-salama kedamaian, bainahum di antara mereka, misdaqan dibenarkan, biqauli dengan sabda ar-rasuli rasul. Al-muslimu akhu muslimi. Al-muslimu seorang muslim, akhu saudara al-muslimi muslim lainnya.
Wa fi asril khulafa'ir rasyidin ahada asyar ila arba'un. Dan wafi dan pada asri masa al-khulafa'ir rasyidin ahada asyar ila arba'un 11 sampai 40 Hijriah. Zaharat al-hadaratul islamiyyatu ila min waliha الثاني حيث يقوم قام خلفاء الراشدون بانتهاج المنهج النبوي فنشروا القيام والمبادئ. Zaharat muncul al-hadaratu peradaban al-islamiyatu Islam ila ke min waliha dengan cara ats-tsani 2 haitsu sejak yaqumu berdirinya qama melakukan al-khulafa'ur rasyidin bintihaji mengambil al-manhaji metode an-nabawi nabi fanasyaru mereka menyebarkan al-qiyamah nilai wal mibadi'a dan prinsip wadawamu ala da'watil adli wassalami fayuhafidhu al-muslimuna ala qiyamil islami muamalatihim al-ijtima'iyati. Wadawamu dan tetap mereka ala da'wati berdakwah al-adli pada keadilan wassalami dan kedamaian. Fayuhafidhu menghafal al-muslimuna orang muslim ala qiyami atas nilai al-islami Islam muamalatihim urusan mereka al-ijtima'iyati sosial. Thumma jaa ba'dahu asrud duwali wa mamaliku wa fihi dawlatu al-umawiyyatu arba'ata asar ila mi'at wa tasnan wa thalathun hijriyah. Thumma jaa ba'dahu setelahnya maka datang asru ad-duwali masa kerajaan wa mamaliku dari kekuasaan Mamluk wa fihi di dalamnya ad-daulah al-umawiyyatu Umayyah arba'ata asar ila mi'ata wasnan wa salasun hijriyah 14 sampai 132 hijriyah. Wad-dawalatul abbasiyatu mi'a wasnan wa salasun ila sitmi'a wa sitta wa hamsun wad-dawlatul utsmaniyatu wal mamaliku. Wad-dawlatu dan daulah al-abbasiyatu Abbasiyah mi'a wasnan wa salasun ila sitmi'a wa sitta wa hamsun hijriyah 132 sampai 656 hijriyah. Wad-daulatu dan daulah al-utsmaniyatu Utsmaniyah wa mamaliku dan mamluk sitmi'a wa thamani'a wa arba'un ila tis'ami'a wa thnan wa asrun hijriyah 648 sampai 922 hijriyah. Wa tasharat al-hadaratul islamiyyatu fi hadzal 'asri ila al-wilayati al-ukhra mithli Ifriqiya wal Andalusi washtahara fihi al-ulama'ul muslimuna alladzina busahimuna fi kulli majalatil ulumi mithli tibbi war-riyasiyati wal kimiyai wal fiziyai wa ghairiha. Wa tasyarat dan menyebar al-hadaratu peradaban al-islamiyatu Islam fi hadzal 'asri pada ini masa illa wilayati ke wilayah al-ukhra yang lain misli seperti Ifriqiya Afrika wal Andalusi dan Andalusia washtahara dan ulama-ulama muslim terkenal fihi di dalamnya al-ulamaul muslimuna ulama muslim alladzina yang ikut usahimuna berpartisipasi fi kulli di setiap majalatil ulumi bidang ilmu mithli tibbi seperti kedokteran wal riyasiyati dan matematika wal kimiyai dan kimia wal fiziyai dan fisika wa ghairiha dan lain-lain. Fatahaqqaqa hadzal 'asru bi 'asril azdihari li hadaratil muslimina wa min asyharil ulama'il muslimina fi majalit tibbi Abu Bakr Razi wa Banu Sina wa Banu Nafis. Fatahaqqaqa hadza maka telah tercapai ini al-'asru masa bi 'asri al-izdihari perkembangan
lil hadarati peradaban al muslimina Islam wa min asyhari dan dari terkenal al-ulama'i ilmuwan al-muslimina muslim fi dalam majalit tib bidang kedokteran. Abu Bakar Razi diantaranya Abu Bakar Ar-Razi wa Banu Sina dan Ibnu Sina wa Banu Nafis dan Ibnu Nafis. Wa fi majalir riyasiyati Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi wa Abu Fathi Umar bin Ibrahim Al-Khayyam. Wa fi dan pada majalil bidang ar-riyasiyati matematika Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yaitu Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi wa Abul Fathi Umar bin Ibrahim Al-Khayyam dan Abu Fathi Umar bin Ibrahim Al-Khayyam. Wa fi majalil kimyai Jabir bin Hayyan wa Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Wa fi majalil fiziyai Abu Rayhan Al-Bayruni wa Abdur Rahmani Al-Khazini. Wa fi dan dari majal bidang al-kimia kimia Jabir bin Hayyan, Jabir ibnu Hayyan wa Yaqub bin Ishaq Al-Kindi dan Ishaq ibnu Yaqub Al-Kindi. Wa fi majali dan di bidang al-fizia fisika Abu Rayhan Al-Bayruni, Abu Rayhan Al-Bayruni wa Abdur Rahmani Khazini dan Abdurrahman Al-Khazini. Demikian ujian bakti bahasa Arab saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.